के पिला के पत्र तो सखा दुती का बोलछन का बोलछु কথা রে পয়সা মু কই পাবে কি পয়সা বলছ आगो तुम जहां पतराबो मैं कहि देबे सत्य बोलबे हां हां ताहले सुनो सिने आगो सुनो सुनो कोला कानु शंख चक्रधर जहाँ पचा रुचि मुई देवग उत्तर मामगो जेनटा की अछन केने जगन्नाथ आज सही पूजा उपलक्ष्य आइछु हां हां ए काना हे जे जानजो কানা হইছে ए पिला हां आगो जगन्नाथ मंदिर जे किएते केनता हे जे जगन्नाथर मंदिर के काना करिछन आज प्रतिष्ठा करिछु প্রতিষ্ঠা কই तो से प्रतिष्ठार बाबद रे जीवा के पड़बा आगो जगन्नाथ मंदिर के किए जे करिला प्रतिष्ठा करूर नाम कहि दे भला मामगो आर कना है जे जानि जो से जगन्नाथर मंदिर के के प्रतिष्ठा करथिले आगो जगन्नाथर माता पिता कहग बुझाई आर बुझाई कहिले राजा सुनिबे मोर भाई बाबू गो हां आर कना है जे जानि छो काहे जगो जन मंदिर प्रतिष्ठा जन नहीं कले आगो केहू मंत्र रे सोते प्रतिष्ठा जे कले आर मंत्र रहना मजे मते कहि दे बहेले बाबू गो हां पूर्वरु जे किए करिथिला मते कहग बुझाई जय दे आर बुझाई कहिले राजा सुनिबे मोर भाई बाबू गो हां आगो केहू पुराण रे अछि कहग मोहन आर बुझाई कहिले राजा प्रतेजी बमन मामगो से दारू ब्रह्म के की करिथिले ए ई कथा कह मते टिके सखा हां सखा जगन्नाथंकर मां बापा किए के तो दारू ब्रह्म मूर्ति के प्रतिष्ठा करिथिला कि करिथिला की तो क्यों मंत्र रे प्रतिष्ठा हिथिला से मंत्र ना कायना से मंत्र ना कहना कायना आगो मर्धन बाबा आगो खलखलानु बगे गला झरन रे पानी गो मोर दूती सजनी है तो आगो खलखलानु बगे गला झरन रे पानी गो मोर दूती सजनी मोर दूती सजनी मोर मनर रानी सुन सुन पुराण रे बानी मोर दूती सजनी मोर मनर रानी सुन सुन पुराण रे बानी
রামচন্দ্র প্রভু গো আগো লিম্ব বৃক্ষরে লুচিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগো সেই লিম্ব বৃক্ষ বালি রাজাকে গো গুপ্তেশ্বর মারি দেলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগো মোর ধন ও বাবা ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র ভগবান যেତେବେଳେ লুচি করে বালিকে মারিଥିଲେ নিম্ব বৃক্ষ তଳରେ লুচিଥିଲେ বেশ হ্যাঁ বেশ হ্যাঁ আগো মোর ধন ও বাবা আগো সর বৃষ্টি করে দেলে নবীরে পড়িলা পুনি সর বৃষ্টি করে দেলে চোখে পড়িলা পুনি রাধা সজনী মোর মনর রানী শুণ শুণ পুরা ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র ভগবান যেତେବେଳେ লুচি করে বালিকে মারি ଦେଇଥିଲେ বেশ বেশ তো বালির বক্ষরে পড়িগলা সব হ্যাঁ হ্যাঁ তো বালি রাজা নিম্ব বৃক্ষ কে কহিলে রে নিম্ব বৃক্ষ তো তুমি কেড়ে আতুরে ছোট বেলু মুই পান দেই করে তোতে জগেইথিনি তোতে পুষি যা বইলে আর এর কি বড় করিছে তুই আজ মোর শত্রুকে তুই আশ্রয় দেলু তোর বৃক্ষ মূলরে আর মতে তুই মরে দেলু তোতে অভিশাপ দইছ বলি আজের দিন লিম্ব তুই পিতা হই যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ লিম মিঠা লিম মিঠা থিলা আগো মোর ধন ও বাবা তো নিম্ব বৃক্ষকে যেতেବେଳେ অভিশাপ ଦେଇଛন হয় হয় তো রামচন্দ্র নিম্ব বৃক্ষকে কহিলে কাঁ বইলে ই নিম্ব বৃক্ষর মূলরে যেতেବେଳେ মুই লুচি করে বালিকে মারিদেনি বালি অভিশাপ ଦେଇଦେଲା ଆଜି ଦିନ ପିତା ହେଇଯା ବୋଲି କହିଲେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୁଇଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ବୋଲି ହଏ। ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାଁ বলি করি ଆଗ କଳି ଯୁଗ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ রূপ মুই হইবি আর তোহর বৃক্ষর নিম্ব লীন মুই হইবি ভগবান কহিলে মুই যেতেବେଳେ কলি যুগে দারু ব্রহ্ম রূপ হেমি হয় হয় ই নিম্ব বৃক্ষরে লীন হেমি বেশ তো বেশ সে নিম্ব বৃক্ষকে ইন্দ্রদুম্ন রাজা নেবা হ্যাঁ হ্যাঁ আগমর ধন তেণু করে জগন্নাথঙ্কর পাকিয়ে কি সেটা তো জগন্নাথঙ্কর মা বাবা আগ মহাকাল বৃক্ষর পুত্র সজনী মহানিম্ব বৃক্ষ খেলা আগ মহানিম্বর পুত্র চন্দন যে তরু আগ হইলা মোহর পিতা গো সজনী মলয় বৃক্ষ মোর মাতা মহাকাল বৃক্ষর পুত্র মহানিম্ব বৃক্ষর পুত্র চন্দন বৃক্ষ সে চন্দন বৃক্ষ জগন্নাথঙ্কর পিতা আর মলয় বৃক্ষ তাঙ্কর মাতা আগ মর্ধন ও বাবা আগ ইন্দ্র তুম্ন রাজা বাঙ্কি মহানার মতে বড় দেউল কেনেলে আগ নিজে নিরাকার আর বিশ্বকর্মা হই দুতি গ নিজে নিরাকার বিশ্বকর্মা হই আগ তিনিটা মূর্তি গো দিলে গো সজনী এই নে ভাই ভৌণী গো তিনি দুতি গো বাবা তেণু করে সে দারু ব্রহ্ম মূর্তি ব্রহ্মা আর বিষ্ণু শিব ব্রহ্মা যে কি সুভদ্রা নামরে পরিচিত আও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শিব বলরাম জন্ম হইছন আর কৃষ্ণ ভগবান দারু ব্রহ্ম মূর্তি জগন্নাথ স্বরূপ হইছন আগ মর্ধন ও বাবা ইন্দ্রদুম্ন রাজা যেতেবেলে বড় দেউলকে আনিছন হয় হয় তো এই মূর্তি গোড় ভাল লাগি কাহাকে নি পাই
তো নিরাকার ভগবান নিজে ব্রোধ বস্তারে আসিকি কହୁছন মুই মূর্তিকে গড়ি দেবি বেশ বেশ মতে গোটে কদলিটে দে খাইমি আর 21 দিন তক মোর কবাট নি খুলবো বই হ্যাঁ তো ইন্দ্রদুম্ন রাজার পত্নী গুন্ডিচা যেতেবেলে 15 দিন পর্যন্ত আবাদ হইগলা 15 দিন যেতেবেলে হইগলা গুন্ডিচা রানী কহেলা কা বইলা বুঢ়া গুটেকে ଦେଇଛ ସମୟ କଦଳୀ ଗୁଟେ ଖୁଏଇ ଦେଇଛ ଏ ବି ହଉ କହବା ପିଲା नहीं कहबा सखा और आज ठुक ठाक भी निकला 15 दिन और दिन देख तो मोरी का गला जी बुढ़ा मोला के जी जे किए जाइंची जो तो कबाट टिके खुली दियो एथि लाइक क्वेश्चन माजी बुधरे महापुर खुली सत कथा पिला हंता ने गुड़ा केनता भगवान चिंता कोली हां तो का हला चिंता कोले का हला जी आगो कोली जुगे महापाप हेव गो सजनी अरे दारू ब्रह्म रूपे मुही देखी विपुणी ई बड़देउले थाई करी मोर हाथ गुड़ बिल्कुल नहीं हो और बड़देउले थाई करी मैं कलिजुग के देखो थी हां हां ई लोकंकर अत्याचार पाप के मैं देखो थी बेश बेश आगो मोर धन तेरु करी जगन्नाथ को फुटा दे होइले ए तुम्हें माइकना के निंदा दे रे गो फल नहीं फले सखा सेतिल लगे बोल के दारू ब्रह्म रूप छुटा जगन्नाथ के रही दिछ हां हां कहे तिले वृंदावती को अभिशाप बेश बेश वृंदावती भी अभिशाप दैछ हां हां और बाणासुरर पत्नी भी अभिशाप दैछ हां तो जेते बेले अनिरुद्ध उषावती के हरण करी नहीं गला तो बाणासुर और कृष्ण को युद्ध होला हां हां तो कृष्ण भगवान तार शस्त्र भुज के सब काटी देथिले आहा बाणासुरर पत्नी अभिशाप देथिले का बोली मोर स्वामी शस्त्र भुज के जेते बेले कृष्ण काटी दैछ तुमके अभिशाप दूचे कोली जुगे तुमर हाथ गुड़ छुटा है कि टिक टिक छिड़ी जबा हां आगो वर्धन बाबा आगो से अभिशाप जुग मोर नाही हाथ गोड़ आगो बिना हाथ गुड़ा मोही देखु जे संसार आगो मर्धन बाबा आगो ब्रह्मासी करी पुरोहिता होई गो मूर्ति प्रतिष्ठा कले ब्रह्मा पुरोहित होइथिले जगन्नाथंकर मूर्ति के प्रतिष्ठा करिथिले बेश बेश आग अनंतर अथर्वण मंत्र पढ़ी द्वितीय अनंतर अथर्वण मंत्र पढ़ी जगन्नाथंकर दारू ब्रह्म मूर्ति अनंतर अथर्वण मंत्र रे प्रतिष्ठा होइथिले हां हां आग मर्धन आग ब्रह्मा प्रतिष्ठा करिले ग सजनी ब्रह्मा प्रतिष्ठा करिले दुईटा पुराण रहे सारीटा जगन्नाथंकर माँ बापार ना केन जगह पाइबा जानछ केन जगह रे शिव पुराण पंचम खंड के देखबो আর এটা आगो मर्धन बाबा आगो जगन्नाथर पिता मातार नाम को शिव पुराण देखिबो आगो अनंतर अंतर बण गो सजनी आगो मंत्र कोटी देखी शिव गो सजनी स्कंध पुराण पाइबो दुतीगो बाबा जेते जल्दी पारुछ जो आर गुटे लेटर देले बोले सुइमा বলে তুমি জীবন জ সিনা সবে জ বলে বলে জ এ পিলা আমি বি জিমা